kemana? Jadi surprise. Mari kita lihat perjalanan kita di Australia Melbourne yang notabene itu banyak sekali endak-endakan. Endak-endakannya itu apa? Tanah kosong seperti itu, tanah kosong atau gurun yang ada rumputnya ya teman-teman ya. Kalau di South East, bukan South East ya, Middle East itu ya, itu kan banyak gurun-gurun ya, gurun-gurun pasir. Di sini ada banyak sekali farmland atau apa ya, pokoknya entak-entakan sing enek sukete lah ngono bosone ya, basa penake lah, basa soimah lah kira-kira ya. Akeh entak-entakan sing akeh sukete ning kene engko tak didoi ya. Sik iki saya mau dia masih main game. I'm ready. Let's go. Jadi kita mau turun, kita mau pergi ke Minjobo. Jadi kita banyak sampah ya teman-teman ya, sampah-sampah seperti ini. Misi kita mau membuang sampah dan kita mau cari skip itu tempat sampah seperti ini yang besar, itu punyanya pemerintah, jadi rapi ya teman-teman, nggak boleh buang sampah sembarangan. Ini kita mobilnya kembaran ya teman-teman ya, 1, 2 sama yang sana itu kembaran. Itu mobilnya si Brian, mobil sport ya, buat main-main ya teman-teman ya. Mobilnya semuanya grey color. Ini private school yang mau dibangun di area kita ini. Dan ini adalah perumahan di mana saya tinggal. Phone for the quiz. Sure. Ini adalah entak-entak yang saya katakan tadi. Itu adalah kantor di mana kita, perumahan tempat kita ada kantornya di situ, marketing kantor. Oh, nggak ada pasar. Biasanya ada pasar di sini, pasar Krempiang yang namanya ya. Is it in that car park? Right? Yeah, over there. It's like stop, like a Laverton one. Ini ada dibangun, mau dibangun, makanya ditutup seperti begini ya teman-teman. Untuk keamanannya ditutup. Dan di situ kita mau bangun jembatan. Di sana itu jembatan layang ya. Jembatan layangnya mau dibangun di situ. Ini ada tren sepur ya. Sepur itu masih tradisional di sini ya teman-teman. Ini pembangunannya masih berlangsung sudah 6 bulan. Ini kita ada di runabout atau bundaran. Bundaran di sini kalau kita nyopir di Australia itu yang kanan didahulukan. Jadi noleh ke kanan ya teman-teman ya. Mana yang kanan yaitu yang dulu, yang kiri ngalah. Ini kita mau masuk di jembatan layang lagi. Ini sudah hampir sampai di ini jembatan layang. Ini jembatan layangnya sudah hampir sampai ya. Tapi namanya muslim ya, basicnya di sini semuanya sama ya teman-teman ya. Cuman yang tidak sama itu apa? Di sini saya pakai rukuh sendiri, mereka pakai baju dress gitu aja. Ya teman-teman ya, langsung sembahyang pakai jilbab, baju dress, kaos kaki begitu ya. Kalau saya kan tidak pakai rukuh, jadinya kok jadi rukuh, gak pakai hijab, jadinya saya bawa rukuh begitu. Jadi mereka yang tidak berhijab itu bawa rukuh. Lah ini entak-entakan yang saya katakan tadi teman-teman. Ini adalah typical Melbourne, ada entak-entakannya. Sebentar. Ini kita mau ke arah Ballarat. Ballarat itu sebenarnya 1 jam dari sini teman-teman. Itu banyak pertanian-pertanian di Ballarat. Ini ada Mas Andro nyopir. Ya. Halo. Itu biasanya kita makannya di situ, di dekat restoran yang ada danaunya. Di situ ada banyak restoran-restoran kecil. Ini hari ini indah sekali. Ini dealer di showroom. Itu dealer itu di sini begini teman-teman.
mobilnya taruh di halaman, di luar ya. Jadi nggak seperti di Indonesia. Jadi mobilnya langsung di luar. Begitu. Itu di luar begitu. Tidak disimpan dalam. Di sini banyak mobil Toyota ya teman-teman ya. Ini Toyota Yaris, Toyota Hiace, Toyota ya RAV4 ya. Di sini Toyota itu laris ya karena di sini banyak gampang servisnya kalau dari Jepang itu ya. Tapi banyak juga yang dari Europe. Kita mobilnya dari Europe karena di sini gampang spare part-nya itu. Tidak seperti, enggak tahu ya di Indonesia. Kita mobilnya mobil Jepang kalau di Indonesia. Jadi bensin itu di sini harganya macam-macam teman-teman ya. Setiap stasiun bensin itu, setiap pom bensin itu harganya tidak sama. Ya, ini yang paling murah Energy. Itu kita mau antrian, mungkin kita antrian di sana biar orang bisa masuk. Lah itu begini. Loh kok gak bayar kamu? Kamu kok gak bayar kamu? Why you doesn't pay? Huh? Oh, jadi kita habis itu bayar di sana ya teman-teman ya. Kita ngisi sendiri. Nah, itu Mas Andro ngisi sendiri. Ya. Di sini kita ngisi sendiri. Itu Mas Andro lagi isi bensin. How much? How much the bensin? This one's 158 158? and a half. Yeah, it's cheapest around at the minute. Hot rest 180. Okay. I've been here for a long time. 158? Okay. There is a prepay too. Prepay. There is a prepay too. Don't think it's worth using your phone around 20. Really? Katanya nge-vlog di petrol station nggak boleh teman-teman. Tidak seharusnya nge-vlog di petrol station karena apa namanya api ya. Untuk keamanan ya nggak boleh ya. Kok ya enek-enek ae. Lah itu Mas Andro bayar di situ. Bayar. Ini 24 jam dan dia bayar sendiri di situ. Di situ juga ada stall. Itu kalau mau beli makanan, jajan-jajan itu di situ. Itu ada license-nya teman-teman. Kadang-kadang teman-teman banyak yang bilang, Mak, buka itu ya, Mak. Jenenge apa iki? Highway Pak Wan. Jenenge Highway Pak Wan. Jarene ke teman-teman suka bilang, Mak, ayo buka restoran yang kono, Mak. Buka restoran itu di sini nggak segampang itu. Tidak buka stall itu nggak bisa. Jadi di sini harus ada license-nya, ada pokoknya izin-izinnya harus ada begitu. Jadi nggak cukup uang 10 juta, 20 juta ya teman-teman ya. Jadi harus ada prosesnya. Itu Mas Andro sudah selesai. How much was it? 66, which is pretty good. Pretty much a full tank. Oh, full tank, 66, 660. How many litres? Ya, 42 litres. 42 liter. Itu 660.000. Ini tempat restoran favorit kita. Ini tempatnya Mas Andro dan Mavi. Ini kita ada di jalanan daerah Caroline Spring ya teman-teman ya. Di sini sudah agak padat tempatnya. Ini rumah lama, model lama, ada model lama, model baru. There is like old house, new house in here, yes, in Caroline Spring. Like the housing is mix between new and old one. Yeah, I don't know if there's any new estates being built around
Jadi di belakang sana biasanya kita beli cheesecake. Kalau ada ulang tahun begitu kita belinya di belakang sana. Ini daerah sekolah-sekolahan begitu ya teman-teman ya. Daerah sekolahan. Kita mau nyalip dan rumah kita di daerah sana. Ini perumahan agak lama, Cladid House. Seperti itu. Rumah di sini macam-macam ya teman-teman ya. Ada Cladid House, ada rumah baru, rumah tidak seperti di England semuanya rumahnya seragam ya, dari stone ya. Is the house in England from stone? A lot of older houses are. Well, yeah, even some new ones are still built out of stone, but it's not all of them. Depends where you go. But I saw all the houses like the same, like made out from the same. In Yorkshire, a lot of them are, but there's some that are not. They're made out of brick, and then like a rendered coating. Call it pebble dash. It's like a render with little chippings stuck in it. Right. But there's a lot of stone, yeah. Ya. Jadi di sini agak beda dengan England. Waktu saya di England itu rumahnya itu seragam banget begitu. Di sini agak bermacam-macam. Tetapi kalau di perumahan saya itu diseragamkan ya teman-teman ya. Nggak boleh bikin sendiri, akal-akal sendiri gitu nggak boleh. Jadi ada desainnya dari sana, pilih yang mana begitu. Ini kita mau menuju tempat yang indah sekali di sana. Ini apa? Air mancur, water fountain. There. Ini perumahan di sini indah ya, dikelilingi oleh danau, lampu merah. Jadi kita sudah sampai di parkiran di mana kita mau belanja. Di situ ada Mercure Hotel yang dekat dari rumah saya. Jadi kalau biasanya ada tamu jauh gitu yang mau nginep di rumah saya, nginepnya di situ teman-teman. Ini adalah CS Square, Caroline Springs Square ya. This is my favorite spot. Chemist Warehouse. What were a different farm? Yes. This is my spot. But not running yet. Look. Jadi saya kepingin sekali ngajak Mas Andro ke sini ya teman-teman. And it's sweet chorizo. You wanna go? Soon's gonna be very busy. I'm gonna go with. Jadi di sini makanan sarapan ya teman-teman ya. Sarapan itu berkisar antara 50.000 sampai 250.000 ya satu porsi ya. 50.000 itu buat kopi. Kemudian 250.000 itu bisa buat main course atau ya makanannya segitu kira-kira ya teman-teman ya. Kira-kira segitu, ada yang ya roughly segitu, rata-rata segitu. Antara $10 sampai $25. Ini kafenya estetik sekali dan menunggu ya teman-teman ya. Kita lagi nunggu order, Mas Andro lagi order di sana. Itu Mas Andro lagi order di situ. Jadi di sini ya, itu tadi baru dikatakan dulu ada minimum spend berapa begitu ya di sini ya. Sekarang berapapun kita spend harus dicas 1%. Ya Allah. Saya kok hot caramel latte. How can you drink that hot thing? Just the glass. Just the glass. It's hot. Jadi ini caramel latte saya, yum, nikmat sekali. Dan saya pesannya
veggie breaky ya teman-teman ya, kayak English breakfast tapi versi halal. Jadi nggak ada baconnya, jadi diganti dengan vegetable. Let me try. Yeah, perfection. Jadi ini saya menikmati sarapan saya. Ada telur, ada hash brown, ada spinach atau bayam ya. Bayam di sini seperti itu ya. Ada roketnya, kemudian ada English breakfast, kemudian English breakfast. Ada apa? Bukan. Baked bean dan jamur, juga ada tomat panggangnya ya. Yum. Now we all empty. Yum. You come back next time? Definitely. Sekarang kita mau hunting di tempat kita, harta karun kita. Dia Asian supermarket. Durian. $340. Similar to them things that you brought before. No, this one is for moon cake. What did you get before though with that egg in it? Ini apa ini guys? Kok lucu banget ini. Kita mau lihat isinya apa ini. Oh, moon cake. There's a cake inside. So cute, eh? And then they put the lunch box in it. Was it wrapped in plastic? This is lotus seeds. Huh? Was it wrapped in plastic? Ya. Ini papanyanya besar-besar sekali. Kayaknya ini manis sekali ini. Ini pear kesukaan saya. Saya mau getting some pear. They need some water in it. Look. Yeah. Instead of spit. There's no water. Oh. Longan 80.000. Strawberry. Murah nih strawberry nih, saya mau ambil yang paling belakang. This is a tiny capsicum. Maybe I just buy this, otherwise I won't finish it. Is that a shrunken head? Taro. Bote. What's that one? Small taro. This one's yeah. Apa ya ini? Garut. Weird. Yeah, this one is taro too. This is beetroot. Koratat, large taro. Do you want any potato? Not right now. Can't bother carrying them. So we do some shopping or not? Later. Too tired now. With Goma. That's pretty much it. Some. This one, not too much. As long as we can bring it, and then we can get this one too. We can make noodles out of it. You want any of this? No? Some more noodles. You can make noodles. One for $4. Just get one. This noodle. I think that should be enough. I'm not getting anything else. It's like a boba tea, but it's cheap. Huh? Instead of $7, we can get it for
two, yeah. And this one here, look. Even that coffee is cheap, $3.20. Yeah. Black sugar milk tea, Where? Tiger, $3.99. Oh, Yeah. this one here. Wow. Interesting. Durian mochi. Hari ini tidak terlalu banyak ya teman-teman ya. Tidak terlalu banyak. Cuman $41. Jadi ini adalah heaven saya. Saya mau belikan sesuatu buat emak saya. Siapa tahu ada diskon ya. To buy this Dolce & Gabbana. Sudah dapat banyak. 11 kita sudah selesai belanjanya. Kita pergi ke Chemist Warehouse, kita sarapan, beli buah dan sayur. Ini tadi beli oleh-oleh hadiah ulang tahun buat Bradley, temannya anak saya, karena dia ulang tahun. Di sini banyakkan mobilnya sama orangnya teman-teman, karena orang satu mobil satu. Itu yang habis food coma karena habisin makananku juga. I can't finish everything, so he finish it. That's why he got food coma. Ganti hitam, ini enak ini kacamata saya. This is very good look at this because I always wear sunglasses, remember? Then now it's turned dark. See my glasses? Hang on. Have a quick look. Jadi di sana itu kita bisa lihat lake atau danau yang indah ya. Danau yang indah. Jadi kalau nyewa atau beli rumah di daerah situ agak mahal karena ada view-nya lebih bagus. Begitu. Jadi kita sudah selesai ya teman-teman ya. Selesai makannya, selesai belanjanya, selesai jalan-jalannya di Chemist Warehouse. Saya menemukan suplemen buat emak. MTA, Mount Atkinson. Do you know MTA is like high-end brands of children's resources? MTA, yeah. Children's like resources, the best ones from MTA. Yay! Well, that arrow pointing down there, it said Edmund Rice Community Services. Is there another building at the bottom of this road, is there? I'm not too sure. They change it. They change it. This spring flower. Ini kita udah masuk. That's them horrible smelling trees Is it? and white flowers, yeah. We've got one in garden, the house that we're living in Ocean. Absolutely stinks. Smell like cum. Yeah. Yeah, it's one of them trees. Every time you walk out of the house, you're like, what's that smell? Oh, God. Yeah, smell like cum. Kita sudah sampai di area perumahan. Di sini adalah area perumahan saya. Dan ini kita ada runabout. Did you say there were a convenience store being built? Yes, Where is it? it's we can't reach it by walking. We have to You can't. drive. Yeah. We cannot. We have to drive in the other way from Hopkins Road. Really? Yeah, to come there So because what's the point in it the being there? road is not yet open. I don't know if there is a IGA office or actually IGA supermarket. I reckon it's an office. If it's where all them warehouses are, Yeah. office.
TV house. Like a warehouse, big distribution. Home sweet home. Yeah. This is where the house live. Begitulah cerita kita teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.